अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शायद ये मेरी पहली और आखिरी वीडियो हो जो वायरल कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद असलम है और मैं दीन शाह का रहायशी हूँ। मेरे साथ जो हुआ है और गोश बरादरी ने किया है, अपनों ने किया है। बरादरी के हैं, कौम के हैं तो अपने हुए इसमें। और मैं इंसाफ के लिए पुलिस के पास गया, लेकिन पुलिस ने मेरी एक ना सुनी। 10,000 इसने लिए, दरखास्त लिखी, वो गुम हो गई। सुबह दूसरे ने लिखी, 10,000 लिए, किसी ने 20,000 लिए। ऐसे करते हुए 3 लाख का खर्च हो गया। मेरा घर में 1 रुपया तक नहीं बचा, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई दार-ए-अमल नहीं ली। यहाँ तक कि मैं परेशान होकर IG पंजाब साहब को फ़ोन किया और 15 पर फ़ोन किया। उन्होंने थाना भोंग में ऑर्डर किया। DSP साहब को, DSP साहब ने मुझे मैसेज करके भेजा थाना अहमदपुर लम्मा में। थाना अहमदपुर लम्मे वालों ने तो सवाल उल्टे पुल्टे की। थाना FIR कर रहे हैं, मुजरिम उठा रहे हैं, ये करें। और FIR हो भी गई DSP के कहने पर। SHO साहब के पास कहते हैं कि जा वही बनाने वाला है, SI मोहम्मद आसिफ साहब बोलते हैं। और SHO साहब के पास गया तो वो एक हाथ से कुर्सी पे टहल रहा है, बादाम खा रहा है और पूछता है कौन होते हो? कोश। भाई तुमने कोश हो ना, अपनी बीवी को खुद मार कर तो नहीं। अब कोई खुद मार के आता है बोला किसी? फिर महीना लगातार या 2 महीना कोई लगातार थाने के चक्कर लगाता है। अगर कोई अपनी बीवी को खुद मारता है तो वो चक्कर लगाता है। वो एक आधी दरखास्त देकर सो जाता। अगर मैंने अपनी बीवी को मारा होता तो क्या ये जो मोहम्मद आसिफ साहब ने पैसे 2 लाख रुपये खाकर बारों बार डरा धमका कर मुतमैन कर बयान कर 164 के जो बयान करवाए हैं, अदालत भेजी, अदालत वालों ने दारुल अमान भेजी है, तो वो क्या SHO साहब की बीवी थी? अगर मुझे मारना है SHO साहब ने या SI मोहम्मद आसिफ ने तो मार जाए। मैं इस वक्त दीन शाह घर में मौजूद हूँ। सिर्फ 3 दिन तक मैं यहाँ घर में हूँ। मारना है, अगवा करना है, गिरफ्तार करना है, जो केस लगाने हैं, जो भी बनाना है तो बना दें। 3 दिन के बाद मैं हथियार उठाऊंगा। सरेआम वाज़े कह रहा हूँ, हथियार उठाऊंगा, किसी भी टोले में शामिल हो जाऊंगा, किसी भी टोले में शामिल हो जाऊंगा जहां मुझे पनाह मिलेगी। उसके बाद मैं मारूंगा और लड़ूंगा, मरूंगा या मारूंगा। जिनके नाम हैं गुलवाल्द दोदा उर्फ गुल्लू, कार चलाता है, जिसने मेरी बीवी अगवा कराने में पहला हाथ उसका है, जिसने कार यूज की है। थाने वालों ने कार गिरफ्तार की थी, सिर्फ 2 लाख के एवज छोड़ दी, मुलजिम गिरफ्तार नहीं किए। और उसके बाद 3 दिन के बाद मैं चला जाऊंगा कहीं भी गैंग में, किसी भी, जो भी धाड़ेल मारे गए हैं उनकी जगह पर एक और आ जाएगा। ये नहीं कि मर सकते हैं, मुक सकते हैं। ये धाड़ेल बनाने वाली पुलिस है हमारे इलाके की पुलिस होती है, जो जुल्म करती है मुल्जिम पर, मुजरिम का साथ देती है, मजलूम को पर जुल्म करती है। फरियादी जो थाने में जाता है उसके से पैसे इधर उधर लगवाते हैं, फिर FIR करते हैं, मुजरिम से पैसे लेकर फिर वो खत्म। मैंने 15 पे कॉल की, DSP साहब को कॉल, IG पंजाब को कॉल की। वहां से मैंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने ऑर्डर भेजा, मैसेज भेजा भोंग थाने DSP साहब को। DSP साहब ने मुझे वहां बुलवाया, मैं वहां भी हाजिर हुआ। DSP साहब ने मुझे भेजा इधर SHO थाना अहमदपुर लम्मा में। उधर आया भाई आसिफ तफ्तीशी थानेदार है SI मोहम्मद आसिफ साहब, उनके पास जाओ। उनके पास आया और उन्होंने FIR भी कर दी। DSP साहब के कहने पर, ऊपर 15 पे कॉल करने पर FIR भी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला? मोहम्मद आसिफ साहब ने, कोई भूरा लुंडा कहते हैं, उनके कहने या सोना है, जिनका ताल्लुक पुलिस से हो जाए या पैसा हो जाए, क्या वो बस कानून उनका हो गया? गरीब की कोई औकात नहीं, कोई इंसाफ नहीं है। उनसे 2 लाख रुपया लेकर के बैठक पर बारों बार पुलिस ने वो औरत बरामद की, मेरी बीवी। और जज को डरा धमका कर या जैसे भी बयान करवा के जज साहब ने डायरेक्ट दारुल अमान में भेज दी। दारुल अमान से फिर वही कंजर उठाकर ले गया है। क्या वो उसका भाई था, खामन था, शौहर था, क्या था? उसका रिश्ता क्या था? वो माँ थी, उसके बाप था, उसको क्यों सौंपा के देगी? या माँ को देनी चाहिए। दारुल अमान वाले भी अजीब हैं, अदालत वाले भी अजीब हैं। जज साहब ने जो ऑर्डर निकाला है, लेटर काटा है, उसके हवाले किए, केस पूछा है कहाँ जा रही हो, कौन तुम्हारा वारिस आ रहा है।
ہمیشہ وارث کے ہاں دینی چاہیے، ماں کے، باپ کے، بھائی کے یا خاوند کے۔ آئی ڈی کارڈ دیکھنا چاہیے، نمبر دیکھنا چاہیے، تصدیق لینی چاہیے بھی تو کہ اس کا کیا لگتا ہے۔ خاوند ہے تو نکاح نامہ دکھا، بھائی ہے تو آئی ڈی کارڈ دکھا۔ ایسے کیسے اس بیگانے کے ساتھ چھوڑ دیا؟ اب مرنے مارنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں بچا، کوئی چانس نہیں بچا۔ لہذا 3 دن میں اگر کوئی قانون کارروائی کرتا ہے ان لوگوں پر، گل والد پیرل، احمد، گل والد دودا، پیرل نامعلوم والدیت، احمد، نثار صادق پسان حمل، 3 بھائی ہیں، ایک ان کا بہنوئی اور ایک ان کا دوست، جو گاڑی پہ یہی کام کرتے ہیں، مجرموں کو ہتھیار وغیرہ سپلائی کرتے ہیں، اور مجرم ادھر ادھر جو ہے جہاں پولیس کے گھیرے میں آ گئے وہ نکال کر لے گئے، کمانڈو سے ادھر سے نکل کر سڑکوں پر آ کر کار میں بیٹھ کر چلے گئے۔ گل کا تو یہ کام یہی ہے، ہتھیار سپلائی کرنا، منشیات سپلائی کرنا، مجرموں کو ادھر سے ادھر پہنچانا۔ گل اور احمد یہ دونوں ڈرائیوری کرتے ہیں، یہی کام کرتے ہیں، صرف دکھاوے کے شہری، موزے شہری بنے ہوئے ہیں۔ اور ان کے ہاں ایک بات اور، اگر پیچھے چلے جائیں 10 سال یا 8 سال یا 12 سال پیچھے چلے جائیں تو ان کے پاس کیسز ہیں، احمد، نثار اور صادق، ان کے اوپر اتنے کیسز ہیں اغوائی کے جو برامدی ہوئی تھی، ان کو تو نہیں پولیس کچھ کہہ رہی، ان سے 2 لاکھ روپیہ لے کر بس کسی وڈیرے نے پیسے دے دیے، اس کے بیٹھک پر آ گئے تو مکمکا ہو گئی، ایف آئی آر گئی، غریب گیا، غریب کی بھینس پانی میں گئی، اس کا کاغذ کی کشتیاں بس ڈوب گئی، گال کر ختم ہو گئی۔ خدا را کو سوچیں، اگر غریب کا نہیں کریں گے، غریب ایسے ہی دھاڑل بنتے رہیں گے، اشتہاری بنتے رہیں گے۔ اگر یہ جرم ہے، میرا حق ہے، بیوی نہیں لوٹا دی گئی، اگر مجھے اپنا سامان بیوی سے بیان دیا ہے، اس نے چاہے ڈرا دھمکا کر بیان لیا ہے، چاہے اس نے رضامندی سے دیا ہے، اسے پیش تو کرتے۔ اگر پولیس نے حاصل کی ہے تو پہلے مدعی میں تھا، ایف آئی آر کی تھی، مجھے بلواتے، بھئی تو کہہ رہا ہے کہ اغوا ہوئی ہے، یہ تو بیان دے رہی ہے، میرے سامنے بیان دیتی تو میرا سامان تو تھا، چوری تھی، جو کیش لے گیا 4 لاکھ 5 لاکھ یا 10 لاکھ، میرا 10 لاکھ کا اس وقت نقصان ہے۔ ایک موٹر سائیکل نیا سی ڈی 1810 2023 ماڈل وہ بھی لے گئے ہیں، اور میرے آئی ڈی کارڈ اصل، نقل اور اس کی جو موٹر سائیکل کا کاپی ہے وہ بھی اصل نقل سب لے گئے ہیں، اور پیسے سامان وغیرہ۔ بیوی جانا جاتی تو سامان تو کہاں گیا، وہ تو برآمد کرتے، مجھے اس نے نہیں بلوایا۔ اور جہاں عدالت میں پیش کیا، انہوں نے، عدالت والوں نے نہیں پوچھا کہ تو